30 lang to. Green side, front side, kailangan pantay mo. Hawak mo. Yan, maigpit to. 70% yung kaliwa. Tapos yung hawak, yung paa mo, antras mo yung kanan. Ito, baliktad. Kasi kanan ka. Tapos, kailangan pagka magkakasaka, labas to. Kasi tendency na pumunta. Tapos yung hawak, yan. Ito ang hawak mo. Itam dito. Inside, dahan-dahan kalabit. Up, kailangan level to. Kasi ang taas, di ka tatama. Silipin mo. Okay. Kita mo. Yan. Yan. Ipit. Then forward. Lagi pang tulog. Kita mo ka? Dahan-dahan kalabit. Finger, always finger out ha. Pasok ka nga kung magpapayat ka na. Tapos yung hawak. Ipit to. Then forward. Up. Finger out na. Then forward. Okay. Inside. Paling yan. Kailangan pantay ito. Doon. Sa board. Firing. I got both eyes on the nose. Exactly. Good. Parda. Medyo yung hawak mo. Parda siya Pero okay. pantay. Up. Dali na. Okay. Finger out na. Yakapin mo mabuti. Yan ha. Okay. Then forward. Finger out ha. Papasok mo lang. Tututo ka na. Green side, front side. Target. Firing. Go. Ilang. Go. Yun. Patapos niya, release magazine first.